Playa sumai naba isol je buku matil tena namnek pia wi ke pamak si pong joba kiska nang bet ke bong joba isoni katarang ko jerang kwang me sandi e isoni ka sacha kachi wi nama chi namat pacham warang kwang share ka namnek ke ponga aro da share ka tinga jeda kode ya katarang ara sakan ti kana tum swing parang namai bab ti me sani ko mukra katani ko aro makhang chini gemen wi samswani ko ne nambari jangi thana dakchakani ko abana kata mangen mana irang kwang ko pe dunodi angna namjani uya cherang koi solang na wina masino na warang kwanga ko pedona nang jan di basak perang na suale chana nanga suale na na tananga nga uya niyo anga agan harakatani rang kodak painga angna bati bibat ko masibat ko barang genang arwa ma ngin kani mai ba golani rang kwanga ya rang kwaga ne da kodi patungodi na simanam dabati neke dong jasem neke satchem ne chansiati na simang rachak pai bohonen bana mon monatani kon sina kata playa sumini ba ko nam nek pia ansun ya punga ko pasung ni gemeni nga Silgar karos teni gemen. Skang gepa sonok padi yang ha sonani. Kini gepa sonok padi yang ha rupani. Ketam gepa sonok padi yang ha wan rangni. Pri gepa sonok padi yang ha wan silgrak ni. Jekon Yesus Kristo baca krong ha. Yesus Kristo dat kape kal gepa sonok romni sonok komuk songa. Pilat ni gobernur gepa sonok komuk songa wan Roman Empire ko sonok komuk songa ni. Sini kata punga gepa sonok kona sokinga wan silgrak arwas teni. Nyan sini ka. Yan revive Roman Empire komuk songa ni ban cek sandini. Nekna kata makna ha. Aromat ninga ariara parita pelacina sasun kage node sastro akan swagata talen odaisku pot korrekto ko akan sogobant korreksni akan sogom kita antisa ora bersisni komuk songa bersisni ni salrangna yan tikra sasun kagen panu mai deke akan suha yan tikra ni gemen wa khobada aswan ching kini gepa parton anching niang ha tau dan ching getam gepa parto ba ya mandeni gemenan niang kugen ya mandiara chen salong khatgen powerful ongen chediki Pagba isol Yesus Kristo na agal sakori bau belko anak taha. Wakta yaman dina diabol antang ni belko antani singason kon gen. Mana satanic trinity belak ki agal sako kamku kana singa. Antini pagba dega bagi silong tal kepa holy trinity ara. Mai deke kamku ka achingu ko ancing yam gecham getal gem kitab ko porayo ancing neka. Ini gemen iya satanic trinity pa belak ki kamku kana singa. Pagba isol Yesus Kristo na belko kana taha. Wa Yesus Kristo ko tononga aro aau mandi priat chate sason kata ski prakata kan prakata aro deke Yesus ni true songno korka ni ancing neka gisni songno korka. To ya saitanara antangni belko ia mandenon skagen antichrist na jikon mat pulne sastro jana pacham Yesus Kristo agana salgio aro aau tarang belkonang non manaha anen bana pagabai soni belon ani ko agana tau ye mat purung badine akan skagen antichrist tara angna plak belkon sason ka ani singhason ko dakna manirang ko angni pagapa diabol dragon ba satan angna gana taha ane biagan skagen aro biya satanic power ko mani bulgenanya sason kagen aro una support ka pagapara thola khatchini ka bongacham aku ba sastro ni soka satanic trinity ni gemen sastro siani dongani ansing para pia kitab poniko poreo de ansing nekna gata manenga jadi ki pagapa de bagi sirung tal ka kamko ka wagatan yamang ba kamko ka payachim ansing biya orang tal ka bagi skara pap ni gemen bichal ni gemen thorom ni gemen agal sakna biata conviction kon na gis pelanangani ko Kristo ko rachak nangani ko an pelanangani ko isolon re banangani ko biat tengkapade kiskrung tal ka pong ako sastro ni konsing porai biya kiskrung tal ka pa Jisu na dala Jisu ko rachakata Jisu ko bibir ata Jisu ni dakak hamrang ko ang nan dakahani bibir ani ra badal ka para rong tal ka pa giskrunga to Jisu Kristo an tangmunar iba gemenang ko pagapona remang ska Uning bisa Jisu agana angan rama bibir arojangi angkuri ejra darang ba pagapona re eja nen bana Yesus Kristo agana. Rong tal gapagi skara Yesus na Yesus ara pagapai sorona andaki wamang nang rame kampoka. Tau dia satanic trinity unholy trinity banda kenonga. Thola kachini kepara sinrang kodakani chi thol gappa kachini kanirang kodani chi salgini wa alrang ko gagat pulna manana pare peda chi gatam bot chi sat pet poraya. Aro aau nyok khat paingapa mat berengko pamanggeban mat berengko nganak kahani agana. Thola kachini kebako maksong skachi mude pare peda chi gatam bot chi sat pet Porayangode. Aru ua ia skang ongkat ke mat pureng sagalan ongkat ke mat pureng jeni antichrist ongachim mat pureng ni akan gepa Kristo samping ke pongachim ua na support kai kamnang ko kahana chim dakani kachini kani gemakan mat pureng ko lakiat nasana mat pureng ko mandir atna dalnik nasana ya thola kachini ke pani kamara rongtal ke bagi sikti Jisu na dalla Jisu dikke pagapai so na dalla ua gatan ya thola kachini ke rongtal ke bagi sikni pal kam ko ka adak ke ponga ikon anti Holy Spirit ni agana dragon kora pa padot kora setan kora diabol kora antikat ni agana matna matpuring kora jikon antichrist ko muksong kora antichrist ni agana tamatna
tolak hati ni kebakora anti Holy Spirit ni akan tamat na ya masa ketan nam merme kam ko ka tolak hati ni kepamat purun kolak kiata mat purun remanga mat purun ngara Satan na mandirang ko telanga setan ko lak kiano keng diabol ko lak kiano keng sokatanga ini Trinity formo wamang ba nang remi kam ko ka anya sing nikna tamat gen kuni gimen ia belsis ni are piani salrangode satanic Trinity ni active ok na sianya wa satanic Trinity ni black kam kana sinya wa di ba plus siget tham atha denam khalgen plus siget tham atha blong bat na siget ponga nen bana sastro o mesoka ha uni gemensa yara antangni bimung ni nambar koson gena kosomayo de antangni bimung ni nambar apa antangni bimung kon gena anting johano de ponga posat priget thamo ta sio ba part 2 poraya ha jiswa kana anga antang phagapani bimungori bara indi mana simang kora chakcha sakkepen antangni bimungori baudi na simang kora chaken 비문 거기서라고 비문 안탕니 비문거리 에바가뽕 아니면 안탕니 비문니 남바르 코사 반탕니 비문 코선 게나 여거 파라토다 지긋한 버치도고 보라야 아로 플라콘 존나 아로 달라 아로 많이 자급바 아로 강알 아로 자카텔 아로 노콜 와망니 자크라오 바와망니 묵흥오 와망나 친코 온나 언니 aru uwa chin ko chongmotan uwa matpurung ni bimung ko nyakana matpurung ni bimung ko anga antang pagapani bimungori ibara ndi bana chimang kora chakja ndi ba sakkepan antang bimungo ribaude johano debong bosot perigitam tadi matpurung ri babibiaha ya mandiri babibiaha antang ni bimung ko son gena antang ni bimung ko chongmotan uwa matpurung ni bimung ko pa uni bimungi nombor ko man gepana agri plak pabrina aro palna manja ini wa takahana ya tolak kacin ke basa anda kita nanangin yamat purni bimung ko rabo yamat purni bimung ni nombor ko rabo aro ya nambar ko agepana agri palna aro prina manja wa pa niam ko takbo ngen bana ya mat purungsa ya mat ya tolak kacini ke basa mat purung chin ko ra na kata didiani ko nahana aro endaki ya mat purung ni bimung ko pa uni bimung ni nambar ko ra agepana agri palna prina manja ngen bana takahana ya kan sinekka number of his name ne kana number of his name pa mat purung ni bimung ko pa na purung ni bimung ni number ko ne maksonga uni gemian sakanti mandirang ni number ko maksongja antini individual mandirang ni number ko maksongja indi bayan matpurung ni number of his name wa particular personality pa saksa tonga wa mandeni number ko sagan maksonga ni ansing wiya wa pini bimung ni number ko sandeni ra 666 ka kigena rechatok sotok number ka kigena ya khama chiku phorang odan siniken to jishuni bimung ko greek kata ode yesos nemnga yesos s ya I E S O U S I-E-S-O-U-S Yesus aro ia ABC ni pa alphabet ni menganti oikornin numerical number donga ian Hebrew aro Greek katharang ore donga nim I ni E ni S ni O ni U ni aro bonsto S donga Yesus uko 잔드마띠 니오라 I ni bajita ongia uko santamati ni ora wara triple it kakya jishuni number de Greek name mo Greek bimungo jishuni number ko santamati ni ode triple it kakya chat phagapa tegapa bisung thalgapa sakatamon saksan gapa isol one triple it kakya jishuni bimung ni nung on triple it tonga tau iya matpurung ni bimung ko mayamanga uko bini bimung ni oikorgi antiko 잔드마틴 이유라 비니 비문의 코르기 안티니 1, 2, 3 코 밸류 동겐 와 어이코르기 안티니 뉴메리컬 넘버 밸류 동겐 우코 잔드마틴 이유라 666 까케게나 똑똑똑 까케 ताउरे टोक 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 ने काकिया हम ओदे वन मत ड्रैगन मतपुरंग थोड़ा खाचिन कपा साथने ट्रिनिटी complete ongani ko misokska triple itara phagabade ke bagi sung thal pani completeness ko muksonga aro misokani sing sastroni ko cm siarang dong jamong ba
anching idea ko manata maina phagba de gebek sung thalgpa ni sastro siadong ani gumen taude 666 ode dragon matpurung tholakhat chinikpa ngaba kwanching 파라페오 다이 지독 버치게 타모 포레스카 연 666 따라 파그바 데게 바기 스크롱 탈급바코 드라곤 맛부릉 돌아갑시네 그 뽕에 688코 666 옹에 잠팽스카니 기똥 아침 낸바나 안칭 산디 암메 잠치압테 이소는 그문 기식 진야테 넥나갔다 만스카잉아 우니 그문 안다키 블락키 엔티크라이스 우가 소마이 바고 kamko kana singa uni gemsa wa songno kara silgra karo astheni integras pak support ka gabrang donga ong maksanang remi kamko kana singa ne hansing nekna taman gen indi ba ian mondoli ko remduwer angani jamano song achim mondoli ko remduwer angani jamano sa iya ong aw bostarang genchim beben gemmakande mondoli ko remduwer angani ko bebe raja jamano ngarap chani gemeng thang topik ketarai mondoli ko remdonin geba kata khor ja apang kata khorai anga chol ai somarang man gin chimong ode agan gin time up gentle kepenja terang gepa somayara mai de kyong achim orang ni gemana no agan gin time up gentle kepenja terang gepa somay donga time up jius jihudi rang gepa somay donga ar orang khoni igir kesa aro daniel anti sotsni anti sotok skulsan chukwainga anti sedong ku gepa khramani sudoninga church chongchang hani gemen time up gentle ba kepenja terang somay chang hani gemen toninga ane wi gepa rap char donga aru yarap chara uni gum songwa anche dong kugpa khot aba chingat naskang mondoli khode rumdu rang chengenok church ech ko chipchengenok aru time up gentle ke panchatra no ngba sumai khode chipchengenok time up jius aba chengenok jihudi rang mesaya kho chongot gba mesaya kho skhango dak khape galgba an skhango chini suot gba an chini bhagat chamrang ni je chak gba ra chak ki jak gba an gba kho no so bisung ignok uni gum yede jihudi rang na jogatani sumai ba Kristo ko Mesaya chongmot ko wiani unar abani sumay pong skagenchum Daniel ni mandirang na uni drong talga ba songjen manon gaba sajukona uni gimian jihudi rang na antisha tong kugpa ko jihudi mandirang na jokani na Mesaya ko chongmot take biber ani ko masiani una un gaba sumay gatabong achum uni gimian sayarang gamuk ko ni igirke time up gentle ni gimani ate Daniel antisha tsini una antisha tong kugpa ko bangki ko ni ate aro church age ko chpanirang ko ni ate rapturarang nanangani naka aru शास्त्रों का दोंगा जे खारियो दाइ चिब्रि फट पोंगा ओबा जेनसलो जिसु क्रिस्तो आ ओनारे बा प्लगेन वा आंथानि रोंथाल ग पारां बा रेबा छापके नेसिया उनि रोंथाल ग पारां बक्सा सारि बायंगाना रापचर लमदो हा रोंथाल ग पारां खो ong बक्सा सारि बायंगाना फारे पेव दाइ चिस्कु बां सिंगका फारे पेदा चिस्कु पछनि फछेतो दे मेस बिसामं मेच खोन मंडली को बिया खाता हा फारे पेदा चिस्कु पछनि फछेतो बिया खाता फछि सात पेते ya biat khata khuman ngepmen church ko ba mech khorum batin bana biara gure ke poka khate ngon baya auna bersahajal sani sasun ko khana ya selgrak ar wastini sono ko be igruatna wari baya ha ani anching phara piao dai chiskunika potchi bri phara piao dai chisku potchi bin kuni ode sen chip chip rong thala gandeng ko ganne ko gure ke pokrang jarak pa go parangara sawarang komi sukswa one church ko muksonga munduri dong songgon ma play ha ni ansineka second coming man saude a ona songkon ma play hamon dolide neneka mana pochni pocheto sen chep chep kan chine mon dolino na mechno na wa son sen chep chep ko kan ga parangan pochi biode ji shiba songkon ma play ha pia khata ko man jamano de na kode asol a ona gon bani sumede mon dolide psi hajal sa sasun ka anyo bakara phai sasun ka gopong phana ra jarang phana ji shuni khamarang phana nesa ramba ko manaya hanen bana shastro me soka uni gamen warang ko kamuk ko detail ya Persyada sarudal kepani kemen talat kepau, talat nagata man sok jawa, diba tentang manca menduli koram doani ini donen bana somai korai talat nagata nanggen, wa somai ni bako anga talat skai genok, ni mia somai ni bako ancing songnok ni kemen ningon, bunga kepa songnok kona macote ha, bunga kepa songnok kona nibukat nezarni teju mangkona kacim ko Daniel ni pe agan kepa, yanda kakona anak kaha raja. nen banagan gapani bunga gapa songno kona sokyan chingya ha skang gapati sonani bebrini sono komak songa ne chingka ha kani gapati rupani medo parsia komak songa ne chingka ha katham gapati rangni krisni songno alexander the great ni songno komak songa ne chingka ha pri gapati selgrakni wan romni songno komak songa arora jishuni 자그런 것바 송록 지시고 다 캅급바 소옷급바 뼈치머치 도코바 스투다급바
Chonu kepa kratchat kepa songnok jian romni songnok machin pilatni ko benorok betungo wan romni songnok ko muksungan yang sing bri kepa songnok ko nekaha. Tadi bunga kepa songnok te selgerak ni songnok mamong jani ban kaha diba aste dong chapa selgerak karo aste romni songnok baksa kepen jatrangni kepen a songrangni chakpana siani ko muksungan yang sineka aste de kepen rajarang ko muksunga kronggong chikeng nga barang ko ansineka Asti kenang ngepat selgerak kenang ngepat jaara jasi gi chingdonga yan revive Roman Empire tangsa pelgaman Romni songnoko ya chasongo bon kam gapa Kristoni ibanas kang skang erk sona si gapa songnoko muksona nan sineka revive Roman Empire ni pa tangsa pelgaman Romni songnokni leader de wan matpur ni mga koman gabong gen yan panancang sastro mi soksuan jekon antichrist ni an sing ya aru yan bersis ni nong gen yan sing sastro Daniel antis sotsni anti dong kugepa hor atto amsing iya anti samsanam kalgen anti samsa bon jokode bon kam gepa bersih tam athadik the great tribulation ongen namen arek pen sarong gen ansing neka ar antichrist ko bano made ke agan swaha warang ni gamnan sing nekang ha bunga gepa songnok ona taudi tok gepa songnok ongna singa tok gepa songnok arya tok gepa songnok te chak chi de not ki jak paru ong thang bae ja sini songnok ko selgerak aro astini songnoko doktongi ani gimana ma are doktongi kepa jaki jangat ki jak paro ongara abri dal gepa ple agal sak kemek kapala wan Yesus Kristoni belsi hajalsa agal sako sason kana siani jekon sastro me sok swachem wan ya nebukat nezani nekeba bimang ko chan bai dok keba songnok akia mana bunga ko paris selgerak aro astini uko nosto kai para dok kepa jaki jangat ki jak paro ong aru uni songnok ara agal sakam kon gapkian takuru tok keba songnok akigen ani ansing ya nebukat ni jumang ke ba sul ni baude ansing kena taman gen ansing jaki jenat ki jaka poro ong mai khai thang bai mangna woro ong kodok thong wa ja ko selger karo astini ja kodok thong ya hachim aru mai khai wa dalgapa abri phle agal sakam ka pa hachim wani gaman ansing bri gapa part 1 sing yang skagen uni gaman ya somaina nga phle sul ko mathela kena tam swing gapa sakan ti ko ba mathel bia ya plak ong ani rangko parapi ani rangko isolsa ansina khasaya ninga uning mencerang kwansing wina masina aro skill ana kata ninga yarangko isolnya ang naut nani nanga isol ko matela anga mamung bagri ndi ba isolang nga yarangko andak yang ani arita gadango yana batin tugpa apal gpa gadang donggen warangko ang nabati wiga parang sa wigen ndi ba ang naba ang mini ani kri tamo nani kri ang naba yarangko inon pa warangko nga nasyo khas kana agan parak panagata matnenga yana nga isul ko matela aru knat mahina simang ko matela isol sakantina pati china